tumamee cafaqamee albaafamee soorii yoon anjammee maallaagooti irra garaan nagu bataa'u yoo dhugafe soorii janiin dhiifama beeyne nuti dhiifama. Nama rabbiin itti jiru bishaantu mukatti horaan makmaaksa Oromooti. Nama rabbii wajjin jiru ammoo homtuu isan danda'uun kitaaba rabbiiti. Dubbii ajaa'ibaati. Intala hiyyeettii miskiina humaa takka hin qabne tanamaaf ergamtu tanama gargaartu. Gaafa bishaan mukatti horu. Allaattiin sun deemaa dhufteetuma dahaba san ummata duratti qabgoote. Allaattummaan dahaba fuute deebite dahaba ummata rabbuuf. Maal godhan asbooti? San qofaa miti. Guyyaa adii gaafa si furu akkana jechuudha. Obsaan dhaggeeffadha. Namittii takkaa ture imra'aa sawdaa ajaan. Nama xiqqaa dubartii miskiina fira tokko hin qabne. Rabbi malee taariikhni siidhaa ilaa har'aa kitaaba yoo banne ijoollee xixiqqoon tun illee ni qaraati. Namittiin tun ummata kaafiraa tokkoof hadiisa kan Imaamul Bukhaarii tolche. Ummata kaafiraa tokkoof ummata arabaa tokkoof tuuta takkaaf gabrittii taatee kaaddamte. Guyyaa tokko intala warra kanaatu qajeeloo